गोथार बरदिन मुङै नोंथांमोन बयनिसिम आंनिफ्राय आरो आंनि नखरनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ आं बावहरबाय। सारा बुहुमावनो जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफ्रा बे बरदिनखौ खुंगोनो आरो बे बरदिन खुंनायनि जुगेदि जोंनि गेजेराव अनलायलायनाय गोजोन थासारि फैथों आं बेखौ आसा खालामदों। आरो इसोरा जोंखौ जेब्लायबो गोथार लामायाव सोलिनो थाखाय जेब्लायबो अनसायो आरो बेखौ लानानैनो बे बरदिननि जुगेदि जोंनि गेजेराव जों गावजों गाव अनलायनाय आरो मोनसे गोजोन थासारि लाबोनायाव जों जाहाथे खामानि मावलायनो हायो आं बेखौ आसा फालिदों। फैबाय थानाय समाव बिसेस भाबै जोंनि आसामाव गुबुन गुबुन जाथि धोरोमनि सुबुंफोर दङ। बे सुबुंफोरनि गेजेराव शान्ति सम्प्रिति आरो गोजोननाया जेब्लायबो थाथोंसै। इसोरा जों साफ्रोमखौ आशीर्बाद खालामथोंसै। गासैनोबो मेरि ख्रिस्टमास नमस्कार। पवित्र बरदिन उपलक्षे मोर और मोर परियाल तरफर समूह रायजोलै मैं आंतरिक शुभेच्छा जनाइছোঁ। आमी बिहेके ख्रिस्टियान लोकसकले এই बरदिन उदযাপन करे और সেই बरदिन आमार त्राणकर्ता जाक आमी विश्वास करूँ যীশু ख्रिस्टर जन्मदिन हिसाबे आमी उदযাপन करूँ। और যীশু ख्रिस्टक এই पृथिवीলৈ मानव जातिक उद्धार करिबर कारणे तेও আহিছিলে। যে मानव जाति ঈশ্বৰৰ सृष्टि হয় और ईश्वरे এই मानव जातिक नष्ट होवाটো निबिचारे और সেই কাৰণে तेও নিজৰ एकमात्र पुत्रक এই जगतলৈ पठियाई दिले যাতে যিকোনোৱে तेও বিশ্বাস কৰে तेও नष्ट নহব কিন্তু অনন্ত জীৱন পাব। এই কথা হাৰুগত কৰিয়েই আমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন হিচাপে এই বৰদিন আমি উদযাপন কৰিছোঁ। এই বৰদিন উদযাপনৰ যোগেদি মই আশা কৰিম সমগ্ৰ বিশ্বত মানৱ জাতিৰ মাজত এটা মৰম ভাতৃত্ববোধ এইটো ঘূৰি আহিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৰাজ্যখনত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ মাজত এটা শান্তি সম্প্ৰীতি সদায় অটুট ৰাখিব পাৰিব মই তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আহি থকা দিনবোৰত আমাৰ বিশেষকৈ ৰাজ্যখনত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ মাজত এটা সমন্বয় সুদৃঢ় হ'ব আৰু উন্নয়নৰ দিশত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম।